अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं सलमा कौसर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट ज़रा हटके है, ज़रा मुख्तलिफ है। हम अपने उन शोहदा को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने माह सितंबर में कुर्बानियां दी और वतन अजीज़ को इस मकाम पर पहुंचाया जिस पर हम आज मौजूद हैं। हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान करने वाले हीरोज़ को हम कैसे फरामोश कर सकते हैं। नाजरीन, आज का ये पहला सेगमेंट फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के दलेर और साबित कदम सिपाह के नाम है। 2008 की बात है जब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशत गर्दों का एक पूरा नेटवर्क मौजूद था। इस नेटवर्क से लड़ने में हमारी कई कीमती जानें चली गईं। हमारे प्यारे बहन भाई अपने घरों से बेघर हो गए। उनको आबाद करने में एक लंबा वक्त लगा, लेकिन ऐसे में धीर स्काउट फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा की एक प्लाटून जो मेजर अब्दुल करीम के ज़ेरे कमांड लद्दा किले का इंतहाई दलेरी से दिफा कर रही थी। उस वक्त में 3 माह तक लद्दा किले का मुहासरा कायम रहा और इस मुहासरे के दौरान 18 गजबनाक हमले किए गए। इन हमलों के दौरान हमारे 8 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। और इसके मुकाबले में अगर हम देखें कि दिफाई ऑपरेशन में कितने दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया तो उनकी तादाद 697 थी। इनसे मुतालिक ISPR की एक डॉक्यूमेंट्री है हमारे पास जिसका टाइटल है आ सोल्जर्स ब्लड। उसकी तरफ हम जाएंगे, लेकिन अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा दूं ताकि ब्रेक से वापस आने के बाद हम डिस्कशन का आगाज कर सकें। हमारे साथ मुर्तजा सोलंकी साहब हमेशा की तरह मौजूद हैं, मारूफ तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शनीला अम्मार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। और इसके अलावा सज्जाद अनवर साहब, आका इकरार हारून साहब, आजम चौधरी साहब भी हमेशा की तरह हमारे पैनल में मौजूद हैं। एक उम्र दश्त सहाफ़त में गुजारी है, नुमाया मकाम रखते हैं। डिस्कशन का आगाज करेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्री की जानिब पढ़ते हैं। मेरे ये जवान हथेली पे जान, वतन का है मान, जुर्रत के निशान, जुर्रत के निशान, जुर्रत के निशान। मैं पाक फौज का एक जवान हूं, पाक धरती का मुहाफिज। जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखता है हम उसकी आंखें निकाल देते हैं। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दुनीम इनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। मैं आज भी जंग के दहाने पर खड़ा हूं, जिस तरह कल जंग के दहाने पर खड़ा था। मैं मेजर अब्दुल करीम, पाक फौज का सिपाही, पाक धरती का मुहाफिज, लद्दा का मुहाफिज। मिलिटेंसी टेररिज्म उस ज़माने में अगर आपको याद हो 2007-8 के शुरू में बहुत तेज़ी से फैल रहा था और सवात में एक सिचुएशन क्रिएट हुई, फिर बाकी जगहों में फाटा में बड़ी तेज़ी से फैलना शुरू हुआ। तो इस सूरत हाल में लद्दा की एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये थी कि यहाँ पे हमारे लोगों का होल्ड आउट करना और वहाँ पे ठहरना इट वाज ऑफ क्रिटिकल इम्पॉर्टेंस। अक्टूबर 2007 में वन विंग धीर स्काउट्स अंडर कमांड मेजर अब्दुल करीम को लद्दा किले में 7 बलोच रेजिमेंट और 3 विंग बाजौड़ स्काउट्स को रिलीव करने का काम सौंपा गया। फौजी हमेशा सीना सपर रहता है, वो अपनी धरती पर आंच नहीं आने देता, अपनी धरती और अपने लोगों के मुस्तकबिल के लिए
ان کی ہمیشہ کی آزادی کے لیے, کیونکہ فوجی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا کہ آزادی کیا ہوتی ہے. جب مجھے جوئی آرڈرز ملے تو میں نے وہاں لداخ کے لیے تیاری شروع کر دی, اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دیا. ایکچولی جو ہماری ٹریٹی سائن ہوئی تھی مسکرینٹس کے ساتھ, کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو ہم نے راشن ساتھ لے کے جانا ہے وہ 5 بیگ جو ہے وہ آٹے کے, 5 ٹین, 1 بیگ جو ہے دال کا, اور اس طرح کی کچھ لمیٹڈ چیزیں بتائی گئی تھی کہ ساتھ لے کے جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے پرسنل ذاتی ہتھیار لے کے جانا ہے, اور ذاتی ہتھیار میں صرف 1 میگزین جس میں 20 گولیوں سے زیادہ نہیں ہے. تو میں نے جو راشن ہے وہ تقریباً 1 مہینے کا راشن میں نے سٹیک کر دیا تمام اپنی جو 2.5 ٹنیں تھیں 5 ٹنز وہیکل میں آگے, اور کچھ میں نے سٹیک کیا ہے ایمونیشن نیچے. مجھے پتا تھا کہ ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے اور انہوں نے یہ وعدہ خلافی کرنی ہے اور دوبارہ اس ایگریمنٹ کو توڑ دینا ہے. حکم عدولی ہمارے سرشت میں نہیں. جب کوچ کا حکم ہوتا ہے تو ہم تن من دھن سے تیار ہوتے ہیں. فرنٹیئر کور کے ٹروپس تھے, کچھ ان کی اپریہینشنس تھیں, کچھ جو یہ ٹیررسٹ بھی تھے وہ وہاں کے لوکل تھے, وہاں سے آپریٹ کرتے تھے یا آرم فورسز کے ہوتے تھے, اس کو ان کی فیملیز کو اسپیشلی وکٹمائز کیا جاتا تھا. تو ان کو کچھ اپریہینشنس تھیں وہ جو میں نے سینس کی اور میں نے دربار کی. They decided کہ جی ہم last bullet, last drop of blood تک we will fight and will not put the flag of Pakistan down, whatever the situation may be. دربار میں میں نے ان کو موٹیویشنل چیزیں ان کو اپنی نیٹیو لینگویج میں پشتو میں بتائیں. میں نے کہا کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہ پاکستان کے ہیں نہ آپ کے خیر خواہ ہیں. تو وہ سارے چارڈ اپ ہو گئے, وہ سارے جو ہے مجھ سے آگے انہوں نے نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے. انہوں نے کہا کہ بے شک ابھی کوئی جائے یا نہ جائے ہم نے جانا ہے, اور وہاں سے ان تمام علاقے کو اس گن سے ہم نے کلیئر کرنا. ملا ہے حکم کوچ کا, فضا میں کھول دو علم, وہ طبل جنگ بج اٹھا تنادرم تنادرم. اگر اس جنگ میں شہید ہو گیا میں تو غم نہ کرنا, میرے جسد خاکی پہ تمغے سجانا, گھر بھیج دینا. ماں سے کہنا وطن سے تیری جو ہوا تھا پیدا, وطن کی مٹی پہ آج مر مٹا ہے. وطن کی سرحد ہے تیرا آنچل, اسی کی خاطر فدا ہوا ہے. لیکن یہ بالکل کلیئر تھا ہمیں کہ اب سچویشن یہاں پہ ڈیٹوریٹ ہوگی اور خراب ہوگی, اور وہ ہوئی پھر خراب. 24 دسمبر ڈیڈ لائن تھی, اس میں ٹرانسفارمر ہو گیا تھا. پھر انہوں نے کچھ فائر کیا تھا جو کہ ہماری واٹر ٹینک تھا, اس کے جو پائپ آ رہے تھے نیچے اس پہ بھی انہوں نے بہت زیادہ شیلنگ کی تھی. پائپ پھٹ گئے تھے اور سارا پانی ضائع ہو گیا. اصل وہاں سے پرابلم شروع ہوا جب ایک دفعہ ان کے کچھ لوگ, ان کی ایک او پی تھی, او پی سے وہ کہیں پانی لینے گئے تو ان کو انہوں نے ابڈکٹ کیا. کہ ایگریمنٹ تھا کہ they will not do it but they did it. اس پہ میجر کریم ریئیکٹڈ. یہ مجھے رپورٹ جو کیا گیا تھا, نائب صوبیدار ششتی گل صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ اس طرح ہمارے 4 سولجرز نیچے گئے ہیں اور پانی لینے کے لیے, اور وہ مسکرینٹس ان کو لے گئے. تو AK-47 ہے, اس کو میں نے کاپ کیا اور مدرسے کی طرف چلنا شروع ہو گیا. تو مسکرینٹس پروبیبلی یہ سوچ رہے تھے کہ آگے کوئی میں ان کے منتے ترلے کروں گا کہ میرے بندوں کو چھوڑ دیں. تو میں شروع سے ادھر سے مائنڈ بنا کے گیا تھا کہ میں نے کسی کو جا کے وہاں پہ اسکور سیٹل کرنا ہے. وہاں پہ گیا تو میں نے فائر شروع کیا. فائر میں ان کے 39 بندے مارے گئے, 9 ان کے زخمی تھے, اور 20 جو تھے مسکرینٹس پلس اپنے بندوں کو میں چھڑا کے لے گیا. تو الحمدللہ وہ میں نے 10 منٹ میں وہ اسکور سیٹل کر کے اپنے بندوں کو ریلیو کرا. کریم نے جب بھی مجھے کال کی مجھے کبھی نہیں بتایا کہ یہاں پہ ایسے حالات ہیں یا کیا ہے, کچھ نہیں مجھے پتہ چلتا تھا. تو میں ان سے پوچھتی بھی تھی, میں کہتی تھی یہ جو نیوز میں آ رہا ہے یہ کیا, آپ کیسے ہیں, کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے بھی تو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے. تو کہتے تھے نہیں سب کچھ خیر خیریت ہے, میں کچھ ہی دنوں میں واپس آ جاؤں گا. اس کے بعد پھر سچویشن خراب ہوتی گئی. ملیٹنٹس ان کو تھریٹ بھی کرتے تھے, ان کو مختلف طریقوں سے کورس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جی کسی طریقے سے ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے. بلیک میل کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ کے بچوں کو لائیں گے, آپ کی مسز کو لائیں گے, اور ہم نے ادھر ہی آپ کے سامنے سلاٹر کر دیں گے.
खुद भी और अपने बंदों को भी बताओ कि आएँ और हथियार डाल दें। एक पूरा स्क्वाड बाहर, गाड़ियाँ और कुछ आर्मी ऑफिसर्स और सारे मौजूद थे। हमारे साथ थोड़ी ये प्रॉब्लम है और आपको हम बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त मेजर करीम बहुत प्रॉब्लम में है और इस तरह वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है और काफ़ी, तो हम चाहते हैं कि हम इनको एवोक्यूएट करें यहाँ से फ़ौरन, बच्चों को और मिसेस को, क्योंकि उनको आपके घर का, आपकी हर चीज़ का मालूमात हो चुकी है और वो किसी वक्त भी यहाँ पे रेड कर सकते हैं आप। तो न रात को नींद आती थी न दिन को, और मुझे एक ही फिक्र होती थी कि मेरे बच्चों को कोई मतलब या कोई आके ले ना जाए। हालांकि उन्होंने हमें बहुत अच्छा सिक्योर रखा हुआ था और बहुत गार्ड्स वगैरह हमारे आसपास, हमारे रूम के बाहर भी गार्ड्स होते थे। मुझे उस वक्त ज़्यादा अफसोस होता था जब सारे बच्चे उस लॉन में खेलते थे, तो मुझे इन्होंने मना किया था कि अपने बच्चों को नहीं जाने देना। ये चीज़ें बहुत छोटी पड़ जाती हैं आपकी फैमिली, जब आपके सामने आपकी कौम, आपका मुल्क आ जाता है तो आपकी फैमिली बहुत पीछे चली जाती है। सिचुएशन वाज वेरी क्रिटिकल। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सारी कटी हुई थी। प्रैक्टिकली लद्दा फोर्ट वाज आइसोलेटेड फॉर एटलीस्ट 3 months। लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि किसी न किसी तरह से फोर्ट की दीवारों को गिरा के वो एंट्री चाहते थे। कुछ हद तक उनको ये कामयाबी मिली भी। लद्दा फोर्ट पे 1 महीने में कुल 18 अटैक हुए, लेकिन भरपूर ताकत के साथ। इस तरह था जिस तरह ये बारिश बरस, इस तरह पे ये गोलियाँ, फायर, मिसाइल, रॉकेट, हर एक चीज़ हम पे फेर हो रही थी। लेकिन मैंने अपने ट्रुप्स को ये बताया था कि हमारे पास लिमिटेड एम्यूनिशन है। अगर आप एक गोली फायर करते हैं तो उसके बदले में एक बंदा कम से कम डाउन होना चाहिए। हमारे 8 शहीद हुए और 14 ज़ख्मी थे। दूसरी तरफ हमने कोई तकरीबन 700 से ऊपर हमने लोगों को वहाँ पे मारा, मिसक्रिएंट्स को। हमें क्रिटिकली हम वी वर अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन कि ये सिचुएशन अब इस लेवल पे लॉजिस्टिकली पहुँच गई है कि ये शायद सस्टेनेबल ना हो फॉर द पीपल टू स्टे इन द फोर्ट। हेली ऑपरेशन प्लान किया गया जिसके थ्रू हमने लॉजिस्टिक्स भी देनी थी, कुछ रेगुलर इन्फेंट्री के लोग भी वहाँ पे पहुँचाने थे, बॉडीज़ भी इवैक्यूएट करनी थी, ज़ख्मियों को भी लेके जाना था। सो इट वाज अ कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ टीएफ, एविएशन, आर्टिलरी, and it was controlled by several people, but ultimate control and clearance was obviously given by GHQ, the then Chief Army Staff, and this operation went in. It was controlled by the Corps Headquarters. It was coordinated by several people, and eventually the man who led this operation was Colonel Wajad Kumar. Then it was decided कि लद्दा फोर्ट को रिलीव करने का और कोई तरीका नहीं है पॉसिबल, तो वी वर आस्क्ड कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि आप एविएशन जो है इस ऑपरेशन को लीड करे और लद्दा फोर्ट को रिलीव करे। सो आपने जहाँ पे भी जाना है आपने ऊपर से गुजर के जाना है, एंड यू विल बी विजिबल फॉर 40 मील से आप नज़र आते हैं। आप उसकी तरफ यू ट्राई टू अप्रोच दिस फोर्ट, यू विल बी विजिबल वे लॉन्ग। वो वेपन्स जो दे आर इन द डायरेक्ट फायरिंग रेंज ऑफ द फोर्ट, और फोर्ट के साथ आपने लैंडिंग करनी जो कि एक बॉल के अंदर। सो ये थी सिचुएशन जिसके अंदर ये हेलीबोन ऑपरेशन वाज बीइंग प्लान्ड। आई कुड स्टार्ट सीइंग किटकोट के पास एक नाला आ रहा है, इट वाज अ बिग नाला, और उस नाले के अंदर जो है आई कुड सी दैट नाला गोइंग ऑलमोस्ट अप टू मकीन, और मकीन पे पहुंच के इट वुड हैव अ हेयर पिन टर्न करता था यूं करके, बट इट वुड गो अप टू लद्दा फोर्ट के साथ से गुजर रहा था बिल्कुल। सो ये जस्ट हैड अ फ्लैश इन माई हेड कि यार इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जब मुझसे उन्होंने सवाल पूछा ये कि यार इसके चांसेस ऑफ सक्सेस क्या हैं इस ऑपरेशन के, तो मैंने उन्हें कहा कि सर 90% चांसेस हैं इट विल फेल, एंड इट विल बी अ कैटास्ट्रॉफिक फेलियर बिकॉज यू विल लूज़ ऑल 6 अटैक हेलीकॉप्टर्स एंड यू विल लूज़ ऑल दीज बेल हेलीकॉप्टर्स, इनमें से एक भी वापस नहीं आएगा। हमारी फ़ौज का कल्चर ये है, अपने शहीदों को और ज़ख्मियों को हम नहीं छोड़ते। Whatever happens, we try and recover them in whatever the cost for that is.
اور کٹ کوٹ ایک جگہ ہے وہاں سے کے قریب سے ہم نے ڈائیو کیا اور نالے میں چلے گئے اور وہاں سے آئی واز ان دا لیڈ اور باقی جو ہے وہ ہیلی کاپٹرس میرے پیچھے انہوں نے فلائی کرنا شروع کر دیا. 8:37 پہ آئی واز ان دی نالا اور 9:01 کے اوپر آئی واز سپوز ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. پہلی پوسٹ جو ہے جہاں سے جو مسکرینٹس کی پہلی پوزیشن تھی جو جس نے ہولڈ کیا ہوا تھا. سو سنس آئی واز دا فرسٹ ون ہو واز گیٹنگ آؤٹ تو آئی واز سپوز ٹو انگیج پہ 1 2 3 ادھر اور پھر 2 3 سو 6-7 پوزیشنس میں نے انگیج کرنی تھی ان فرسٹ گو, کیونکہ اس کے بعد پھر پیچھے دوسرے جہاز نے باہر والی 2 کرنی تھیں. اس کے بعد بیل تھے. دس بیلز ور سپوز ٹو کنٹینیو فلائنگ ان دی نالا اور انہوں نے آگے جا کے نالے میں سے نکلتے ساتھ ہی سامنے گراؤنڈ کے سامنے نکلا. دے ور ناٹ سپوز ٹو گو اپ ایٹ آل. سو ہم اوپر چلے گئے, ہم نے ان کو کیا انگیج کر کے رکھا اور وہ دونوں بیل جو ہے وہ نالے سے پہنچے اور انہوں نے جاتے ہی لینڈ کیا, بندے اتارے. آئی جسٹ وینٹ اکراس پیڈل ٹرن کر کے میں واپس فائر کر رہا تھا تو اس نے کہا سر ہم ریڈی فار ٹیک آف. اٹ واز فرسٹ 20 seconds. آفٹر 20 seconds دے سیڈ سر وی آر ریڈی فار ٹیک آف. تو ان کو میں نے کہا ہولڈ آن فار اے سیکنڈ, مجھے اوپر سے گزرا بیکاز آئی واز فائرنگ لائیو, ان کے آگے فائر کر رہا تھا اور وہ جو مسکرینٹس کی پوزیشنس تھی تو ان کو میں کور کر رہا تھا. تو میں اس کے اوپر سے گزرا ساتھ ہی میں نے کہا اوکے ٹیک آف اینڈ دے جسٹ جمپڈ ان ٹو دیٹ نالا اگین وینٹ ان. ہم واپسی کا سیٹ کورس کر دیا اور اٹ واز انبلیویبل کہ 9:20 پہ وی لینڈڈ. 22 منٹ پہ ہم نے جب لینڈ کیا تو اس وقت تو سر عامر واز کنسرن کہ یار اتنی جلدی آ گئے ہو اور کیا بنا ہے. تو ان کو میں نے بتایا کہ سر ہم سکسیزفلی کر رہے ہیں, ایوری تھنگ وی ہیو ڈن ایوری تھنگ الحمدللہ. So my faith is that Pakistan Army, if it is supported by the Pakistani nation, it cannot be defeated. ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی جنگ بندی کی اور ان کی طرف سے بار بار اعلانات ہوتے رہے ہیں, ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں ہوا. آپ کا بس ایک ہی ایم رہ جاتا ہے, یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور مدر لینڈ. اسٹرینتھ میٹر نہیں کرتی, جذبے میٹر کرتے. اپنی قوم اور ملک کی حفاظت کرنا یہ ایک فوجی کی زندگی ہے. جن کے بچے شہید ہوئے اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے, ان ماؤں کو بار بار سلام کرتے رہے تو بھی کم ہے. جب میں لداخ میں ہی تھا تو تب اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی کہ مجھے 17 رسالت سے نوازا گیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز میں کلیریفائی کر دینا چاہتا ہوں کہ فوجی ہوتے ہیں یہ تمغوں کے لیے نہیں لڑتے, یہ اپنی دھرتی ماں کے لیے لڑتے ہیں. دل جن کے بڑے ہوں ہستی سے, یہ بیٹے ہیں ان ماؤں کے. اور اس ڈاکیومنٹری میں ایک ماں نے کہا کہ ان ماؤں کو جتنا بھی سلام کریں کم ہے, جنہوں نے اپنے بیٹے اس وطن پر نچھاور کر دیے, قربان کر دیے. ناظرین, لداخ قلعے کا دفاع سے متعلق ایک جامع ڈاکیومنٹری آپ نے ملاحظہ کی. اب ذرا پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف آتے ہیں اور اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ایک سوال کی صورت میں ہوتا ہے ہمیشہ. ناظرین, ملک کے سابق وزیر اعظم اور ان کی جماعت اس وقت تنقید میں مصروف ہے, بیان بازی میں مصروف ہے, جلسوں میں مصروف ہے. لیکن ذرا ملک کی صورتحال کا احاطہ کر لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ملک کے طول و عرض میں اس وقت بڑے حصے پر پانی ہی پانی موجود ہے. سٹیٹس شیئر کریں تو 1208 افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. 6000 سے زیادہ لوگ اس وقت زخمی ہیں. انسانی المیہ جنم لے چکا ہے. میڈیکل ایمرجنسی ہے اس وقت ملک میں. ہیلتھ ایمرجنسی کا سامنا ہونے کے ساتھ ساتھ 7,33,488 مویشی پانی میں بہہ گئے. 11,72,000 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے. قوم پوچھتی ہے کہ اس وقت اہم کیا ہے, سیاست یا ریاست؟ تو ہمارا سوال کچھ یوں ہے کہ عمران خان سیلاب متاثرین کی مدد کے بجائے سیاست کر رہے ہیں. کیا حکومتی اتحاد کی تنقید درست ہے؟ سولنگی صاحب, آپ سے آغاز کروں گی.
मुर्तजा सोलंकी साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, शायद ऑडियो बंद है, काइंडली चेक कीजिएगा। जी जी, अभी आपको मेरी आवाज जी आ जी, रही है? आई कैन हियर यू। जी जी, देखें, ये तनकीद सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं है, ये तनकीद उन तमाम आज़ाद आवाज़ों की तरफ से है, मीडिया की तरफ से है, सिविल सोसाइटी की तरफ से है, जितनी भी आज़ाद सोच रखने वाले लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि ये बेवक्त की रागनी है इमरान खान की। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब रोम जल रहा था और नेरो जो है वो बांसुरी बजा रहा था, ये वो बांसुरी बजाने की बात है। अब अभी आपने जो एदाद व शुमार बताए, ये एक जारी बहरान है, एक जारी अलमिया है, ये ख़त्म नहीं हुआ। अभी बहुत सारा जो सैलाब का पानी है वो जनूबी पंजाब और सिंध में दाखिल हो रहा है, अभी ये तबाही ख़त्म नहीं हुई। जो तज्ज़िये आए हैं, जो एदाद व शुमार आए हैं, उसमें 2010 का जो सैलाब था और बारिशें थी, उससे कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये तबाही है। अभी इसके तखमीने लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से 10 से 12 अरब डॉलर का नुकसान उसका तखमीना है, जो कि बढ़ भी सकता है। बिल्कुल। तो ये एक हकीकत है, और खान साहब तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो ये काम जारी रखूंगा। और कल भी उन्होंने जिस तरह से धमकी आमेज रवैये में मुल्क की रियासत को, रियासत के इदारों को, हुकूमत को चैलेंज किया है, सिर्फ इस वजह से कि एक आईनी तरीके से उनकी हुकूमत चली गई है और वो हर सूरत में चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। उनके नज़दीक और उनके जो पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनके नज़दीक, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका लीडर मकबूल है और अवाम की बड़ा हिस्सा उनके साथ है, लिहाजा उन पर कोई कानून, किसी आइन का इतलाक नहीं होता, वो जो चाहे करें। कल भी उन्होंने जलसा किया, आज भी उनका जलसा जारी है, उनको इसकी परवाह नहीं है। तो मैं तो उनसे कहूँगा कि ये जो सेंट्रल पंजाब के कुछ हिस्सों में जलसा करने के बजाय वो ज़रा उन तबाहशुदा जगहों पर जाकर जलसा करने की कोशिश करें, और फिर उनको पता चलेगा कि अवाम का रद्द अमल क्या होता है। बिल्कुल, यानी आप ये समझते हैं कि ये तनकीद सिर्फ हुकूमती इत्तेहाद की नहीं है, सबकी है और ये दुरुस्त है। दुरुस्त। शनीला अमार साहिबा, देखिए, जो हुकूमत की इत्तेहाद की तरफ से तनकीद आई है उसको समझने की कोशिश करने के वो वजीर आजम जो पहले दिन से मुफाहमत की पॉलिसी पे चल रहे थे, बार बार इनको मिसाके मेशत की दावत और मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे, अगर उनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो आप सोचें कि किस हद पे जाके हुआ होगा। जाहिर है इस वक्त पूरे मुल्क, चारों सूबों के अंदर सैलाब आया हुआ है, 10 अरब डॉलर का आपका नुकसान हुआ है, आपका 3 करोड़ जो आवाम है वो इससे मुतासिर हुई है। इस सारी सूरत हाल में जब दुनिया आपकी इमदाद कर रही है, आपके साथ चलने की कोशिश कर रही है, वो वजीर आजम जो इस मुल्क के, मैं समझते हैं कि मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा हूँ, साबिक वजीर आजम, मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर हूँ, मेरी 2 सूबों के अंदर हुकूमत है, गिलगित बिल्तिस्तान में है, आजाद कश्मीर में है, वो अपने अवाम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं, वो अपना एक अलग ही राग अलाप रहे हैं इलेक्शन का। जब उनसे सवाल भी हो कि खान साहब इन हालात में इलेक्शन कैसे होंगे, तो कहते हैं जी पानी तो 2-3 दिन में उतर जाएगा, लेकिन पानी उतर जाएगा, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसको ठीक करने में तो महीनों लग जाएंगे। लेकिन खान साहब को इस चीज की परवाह नहीं, उनकी सियासत जो है वो अभी भी अपनी जात के गिर्द घूम रही है। अगर वो जलसे कर रहे हैं तो क्या वो अवाम के लिए कर रहे हैं, क्या उनकी मुश्किलात को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, क्या जो महंगाई का तूफान आया हुआ है उसके लिए करें? नहीं, उनको मसला यह है कि उनका तोशाखाना का केस चल रहा है, उनको पता है कि उनकी ममनुआ फंडिंग की तहकीकात हो रही है, हर रोज उस तहकीकात के अंदर नए से नए इंकशाफात होते हैं। ये तो एक मकसूद चपरासी की बात करते हैं ना इमरान खान साहब, इनके दर्जनों मकसूद चपरासी निकल रहे हैं कि कई ऐसे लोगों के अकाउंट सामने आए हैं कि जिन्होंने लाखों रुपया इनकी पार्टी के, तो हमारी 20,000 25,000 तनख्वाह, हम लाखों रुपया कैसे इस पार्टी को दे सकते हैं? फिर और धमकाया जा रहा है ना, आप कह रहे हैं कि मैं जब चाहूं इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूं, जबकि आप ऐसा नहीं करेंगे। आप एक ऐसी कोशिश 25 मई को नाकाम कोशिश कर चुके थे और आपको पता है कि आपकी अगली कोशिश भी नाकाम होगी, लेकिन सिर्फ आप धमकी जलसे कर करके एक मोमेंटम बनाना चाह रहे, प्रेशर कायम करना चाह रहे। प्रेशर किस चीज का है कि मुझे नाअहल ना कहीं कर दिया जाए,
کیونکہ صحیح۔ پتا ہے کہ اگر ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نااہل کیا تو سپریم کورٹ نے بار بہت ہائی سیٹ کر دیا ہے کہ آپ نے وہ لاکھ کروڑوں روپے چھپائے ہیں جو تحائف بیچ کے آپ نے حاصل کیے تھے اور آپ نے اپنے ریٹرن کے اندر شو نہیں کیے ہوئے. پھر عمران خان کی جماعت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر سیاست کرتی تھی کہ پہلے انہوں نے ڈیل کو سمجھنے کی کوشش کی. اب جب ملک کے اندر فصلیں تباہ ہوئی, آپ کی پیاز کی قیمت جو اتنی بڑھ گئی, آپ کے ملک میں ٹماٹر کی قیمت بڑھ گئی, اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کریں تو اس کے اوپر بھی سیاست شروع کر دی گئی ہے. کیا آپ کو کشمیر کے لوگ تب یاد نہیں آتے جب کورونا کے دنوں میں وہاں سے ادویات منگوا رہے تھے؟ کشمیر تب یاد نہیں ہے جب اس کا سودا ہو گیا تھا اور سب 5 منٹ کی خاموشی آپ اختیار کرتے تھے؟ آج جب غریب عوام کو ریلیف ملنے کی بات آ رہی ہے تو آپ اس کے اوپر پھر سیاست کرنا شروع کر دیا. تو تنقید ان کے اوپر سب کر رہے ہیں, ہم جیسے لوگ بھی کر رہے ہیں جن کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بہت خراب ہیں, عوام کو ان کی ضرورت ہے. پر دیکھیں کل ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی اور بڑی مجھے دیکھ کے افسوس ہوا کہ پرویز الہی اپنے بیٹے کے ساتھ جا کے آج جو عمران کا گجرات میں جلسہ نا اس وینیو کو چیک کر رہے تھے, اس کے انتظامات دیکھ رہے تھے. وہ پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ تونسا نہیں جا رہے ہیں, راجن پور نہیں جا رہے ہیں, جو سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کے سروں پہ دستے شفقت رکھنے نہیں جا رہے, وہ مریم نواز جا رہی ہے جبکہ وزیر اعلیٰ یہ ہے, کام ان کا بنتا ہے, لیکن وہ صرف عمران کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو بالکل صحیح تنقید ہو رہی ہے, یہ تنقید ناجائز نہیں ہے. آپ نے بھی یس کا آپشن لیا اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ آغا اقرار ہارون صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ پریشر گروپ کی طرح کام کرتے ہیں. پیاز کی قیمتوں کا آپ نے ذکر کیا, ظاہر ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں, گورنمنٹ کو ادراک ہے, اس کی قیمتیں کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایران سے امپورٹ کیا جائے گا, ٹیکسز میں چھوٹ دی گئی ہے. سجاد انور صاحب, ایسے وقت میں سیاست کی جا رہی ہے جب عوام کو مدد کی ضرورت ہے, کیا اپوزیشن کی تنقید درست ہے؟ حکومتی اتحاد کی تنقید, سوری میں تصحیح کر لوں. جی بالکل درست ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بھی لیڈر پاپولر ہوتا ہے اور جس کے ساتھ عوام کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ذاتی انا اور ذاتی جو اپنا اس کی ایگو ہوتی ہے اور ذاتی جو ایشوز ہوتے ہیں اس سے اوپر اٹھ کے آتا ہے, رائز کرتا ہے اور ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ایشوز پوری قوم کو لاحق ہیں. اور اس وقت یقیناً پورا پاکستان ڈوبا ہوا ہے اور ہم ایک سنگین معاشی بحران میں سے گزر رہے ہیں, اور اس سنگین معاشی بحران کا 70% کنٹریبیوشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کا اپنا ہے. تو اس وقت وہ ذاتی ایگو کی بات کر رہے ہیں. مجھے یاد آتا ہے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ 10 اپریل 1986 کو لاہور آئی تھیں تو ان جیسا اس وقت جیسی گیدرنگ نہ اس کے بعد ہوئی ہے, نہ شاید کبھی ہو سکے گی. تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی موقع پہ یہ کہا تھا کہ آج اگر میں چاہتی تو میں گورنر ہاؤس اور دوسری جو سرکاری ادارے ان سب پہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جا کے قبضہ کر سکتے تھے, لیکن نہیں, میں یہاں کے لوگوں کے لیے آئی ہوں اور میں یہاں پہ جمہوریت لے کر آؤں گی, غربت کو دور کروں گی, عوامی مسائل کو حل کروں گی. انہوں نے اپنی حالانکہ اس وقت ملک کا حکمران ان کے والد کا قاتل تھا, انہوں نے رائز کیا اپنے ذاتی اختلافات سے اٹھ کے اور لوگوں کی, اور پھر جب وہ 2007 میں آئیں تو اس وقت بھی انہوں نے پیٹی ایشوز پہ بات کرنے کی بجائے انہوں نے کہا, راولپنڈی کے جلسے میں جب ان کو شہید کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں سوات کے لوگوں کو آزاد کرواؤں گی. لیکن یہ شخص جو ہے یہ تو ساری پالیٹکس ہی اس لیے کر رہا ہے, جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ میں روز خطرے ناک ہو رہا ہوں ان کے لیے, جیسے وہ اداروں کو دھمکیاں دے رہا ہے, جیسے وہ سٹیکس کو دھمکیاں دے رہا ہے. وہ تو اپنی ذات کے ایک خول میں بند ہے, اور اس کی جو فالوئنگ ہے وہ بھی بہت اندھی فالوئنگ ہے, اور وہ بھی ملک کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک انفارچونیٹ ہم موڑ پہ کھڑے ہیں اس وقت. صحیح, یعنی کہ آپ کے بھی یہ ماننا ہے کہ جو حکومتی اتحاد کی طرف سے جا رہا ہے بلا شبہ یہ درست ہے. آغا اقرار ہارون صاحب, اگر آج نہیں تو ترجیحات آخر کب طے ہوں گی؟ کیا حکومتی اتحاد جو کہتا ہے وہ درست ہے؟ اس میں تو میرے خیال میں شک ہے ہی کوئی نہیں, آپ سیکنڈ کوئی رائے دے ہی نہیں سکتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ ملٹی پارٹی الائنس کیا کہتی ہے یا گورنمنٹ کیا کہتی ہے. ایک عام آدمی جو کہ انڈوکٹرائن, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بڑے سوچ سمجھ کے, جو کہ انڈوکٹرائن نہیں ہوا ہوا پی ٹی آئی سے, وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. دیکھیں میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر آپ ان کی لاسٹ تقریر دیکھیں عمران خان کی, انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے دیوار کے ساتھ نہ لگاؤ, میں ان لوگوں کے نام اور ان کی شکلیں عوام کے سامنے رکھوں گا. دیوار کے ساتھ لگانے سے ان کی کیا مراد ہے؟
بات یہ ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کریں اور اس کے بعد اگر ان کے اوپر کیس ہو تو وہ کہتے ہیں مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. اگر الیکشن کمیشن پاکستان 8 سال پرانے مقدمے میں فیصلہ دے وہ کہتے ہیں مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے, اور وہ ساتھ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں تڑی لگاتے ہیں کہ دیکھ لو مجھے دیوار کے ساتھ نہ لگانا ورنہ میں تمہارے نام لے لوں گا. اس کی عادت کس نے ڈالی ہے اور اس میں وہ شخص مکمل طور پہ کامیاب ہے؟ یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اب تو ادارے بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ تو بڑے پاپولر لیڈر ہیں الحمدللہ. یہی تو وہ چاہتا ہے, اور اس کی جب وہ یہی چاہتا ہے تو وہ یہی کرے گا. وہ عوام کا پریشر جس کو میں ہمیشہ, تھینک یو سو مچ, آپ کو یاد ہے میں ہمیشہ اسے ایک پریشر گروپ سمجھتا ہوں, لیکن میں ایک آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مونوپلی آف پاور ہوتی ہے, یہ ٹیکنیکل بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو ایک مونوپلی آف پاور ہوتی ہے جو لائز کرتی ہے وتھ اسٹیٹ کے ساتھ, وہ مونوپلی آف پاور اسٹیٹ کیا اپنے ہاتھوں سے عمران خان کو دے رہی ہے اور دینا چاہتی ہے؟ اگر ادارے یہ کہیں گے کہ ہی از اے ویری پاپولر لیڈر تو پھر آپ مونوپلی آف پاور جو ہے جو صرف اسٹیٹ کا حق ہے وہ آپ شیئر کرنا شروع کریں گے عمران خان کے ساتھ, اور آپ کریں گے تو حالات اور خراب ہوں گے. آغا صاحب آپ کی ذاتی رائے ہے, لیکن جو بات کہی گئی عمران خان صاحب کو کہ آپ پاپولر لیڈر ہیں, اس کا کانٹیکس یہ تھا کہ آپ جیسے قد کاٹ کے انسان کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی کہ آپ ایک تو غیر مہذب گفتگو کریں اور اس کے بعد آپ معافی مانگنے سے بھی گریز کریں اور آپ الفاظ کے ہیر پھیر میں الجھائے رکھیں. نہیں, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ حد دیکھیں نا, ایک آپ کو کیا بات نظر آ رہی ہے, اخباروں میں کیا چھپ رہا ہے, پاپولر لیڈر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں کسی ایک یعنی کہ آپ اس کو غلط کانٹیکس میں لے گئی ہیں. نو, اخبار آپ دیکھیں پاپولر لیڈر ہے, آپ اپنے ٹی وی میں بیٹھ کے لوگ دیکھیں پاپولر, یار پاپولر لیڈر ہے تو اس کے بتا رہا ہے کہ وہ حکومت کو اور اس پوری ریاست کو ہائی جیک کر لے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایون صحافت بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے. ہم جس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاپولر لیڈر آپ سب کچھ کر سکتے ہو, ہم اسے انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ پاور تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم چھین لے سکتے ہو پاور ریاست سے. یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, آپ نے جنارکلی کا آپ کو پوائنٹ بھی آ گیا کہ بالکل درست ہے کہ اس وقت ریاست کو بچانے کا وقت ہے, سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے. اعظم چودھری صاحب, اس وقت بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب بائی ہک اور بائی کروک گورنمنٹ چاہتے ہیں, اقتدار میں واپسی چاہتے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں, بیان بازی کر رہے ہیں, اداروں کو للکار رہے ہیں, نام لے کر للکار رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے حکومتی اتحاد کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے وہ درست ہے؟ سلمہ, میں آپ کے کویسچن سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. ہم نے ابھی ایک ڈاکومنٹری دیکھی, بڑی ہارٹ ٹچنگ وہ ڈاکومنٹری تھی, اور جب ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں ہسٹری تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے کس قدر قربانیاں دی گئی ہیں, کتنی مائیں ہیں جنہوں نے بیٹے قربان کیے ہیں, اور کتنے جوان ہیں جنہوں نے سرحدوں پہ کھڑے ہو کے اپنے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے. یہ ملک کے لیے قربانیاں اس لیے نہیں دی گئی تھیں کہ جب اس ملک کو ضرورت ہو تو یہاں پہ سیاست کی نظر کر دیا جائے, ریاست بعد میں ہو اور سیاست پہلے آ جائے. یہ آج آپ کو شاید علم ہوگا کہ ابھی صدر مملکت جو کہ پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں, ان سے کچھ صحافیوں نے ملاقات کی تو صدر مملکت نے جو گفتگو کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کرنی چاہیے, انہیں عمران خان صاحب سے وہ بات کرنی چاہیے. انہوں نے اس میں کہا کہ اس وقت پاکستان کے اندر آفت ہے, سیلاب کا اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے, ہمارے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ اس میں متاثر ہو چکے ہیں, لہٰذا یہ سیاست کا ٹائم نہیں ہے. یہ بات انہیں خان صاحب سے کرنی چاہیے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اداروں پر, عدلیہ پر, فوج پر تنقید نہیں ہونی چاہیے ورنہ آرٹیکل 19 کا اطلاق ہوتا ہے. یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں انہیں خان صاحب سے کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اداروں کے اوپر تنقید بھی ادھر سے ہو رہی ہے, سیاست بھی ہو رہی ہے. اب اس وقت سیلاب کی وجہ سے کم از کم یہ چند دن گزار لیتے کہ سیاست نہ کی جاتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں اس میں ذکر کرنا شامل کروں گا, یہ ضمنی انتخابات آ رہے ہیں 25 ستمبر کو, اور اس ضمنی انتخابات کی وجہ سے ظاہر ہے وہ باقی پارٹیوں کے جو امیدوار ہیں انہیں بھی فیلڈ میں جانا پڑ رہا ہے, انہیں بھی کمپین کرنی پڑ رہی ہے, تو ظاہر ہے ان پہ بھی تنقید ہوگی, ان کو بھی لوگ کہیں گے. میرا خیال تھا کہ اس وقت پاکستان میں کیونکہ ایک آفت کا وہ ٹائم تھا, لوگوں کو ضرورت تھی, اس وقت اگر الیکشن کمیشن کیا بہتر ہوتا ہے کہ انتخابات تھوڑے ملتوی کر کے آگے کر دیے جاتے, پہلے ہم ان چیزوں سے نمٹ لیتے, اس کے بعد انتخابات میں چلے جاتے. اور خان صاحب کو یہ جلسے, یہ جلوس, یہ اسلام آباد کو بند کرنے کی یہ باتیں بند کر کے
उन्हें कौमी धारे में शामिल होना चाहिए, उन्हें खड़े होना चाहिए आफतज़दा लोगों के साथ, उन्हें खड़े होना चाहिए स्टेट के साथ। आज देखें मुईशत जो है वो ऐसा ऐसा बहाल होने जा रही है। अगर हाँ साहब सियासत का इसी तरह अपना करेंगे, सियासत करते रहेंगे, तो मुल्क में जो मुईशत बहाली की तरफ जा रही है, खुदा न खासा वो फिर नुकसान में चली जाएगी, वो फिर हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश हो जाएंगी। क्योंकि जब यहाँ पे सियासी तौर पे इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये सियासत खान साहब को इस वक्त नहीं करनी चाहिए। सोलंकी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये सिर्फ इत्तेहादी पार्टियों का इस वक्त मौक़िफ़ नहीं है, इस वक्त आम आदमी का, सिविल सोसाइटी का, हर बंदे का ये मौक़िफ़ है कि ये सियासत का टाइम नहीं है। कुछ दिन आप ठहर जाएं, आप लोगों की पहले बहाली का बंदोबस्त करें, उसके बाद आप सियासत करते रहें। सही, यानी इमरान खान साहब को अपने तर्ज सियासत के बारे में सोचना चाहिए। आपने भी हाँ कहा। हमारे तमाम तजियाकारों का कहना है कि हुकूमती इत्तेहाद की तनकीद दुरुस्त है। इसके साथ ही सेगमेंट को कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे और उन काविशों की बात करेंगे जो कि वज़ीर आज़म हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाने के लिए जो एफर्ट्स की गई उनमें बिलाशुबा माशी इस्लाहात सर फहरिस्त है। इसके अलावा जो एक अहम इनिशिएटिव इस वक्त लिया गया जब मुल्क एक अहम और ख़तरनाक सूरत हाल से गुजर आया, जब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की वजह से हमारे लोग मुतासर हैं, उन पे मुश्किलात हैं, तो एक कड़े वक्त से गुजरते हुए जब रोज़गार तबाह हुए, फसलें तबाह हुई, तो ये फैसला करना ज़रूरी था कि लोग शिकवा कर रहे थे बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस उसमें बहुत ज़्यादा थे। वज़ीर आज़म ने रिलीफ देते हुए ये फैसला किया कि 300 यूनिट तक जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं उनका इतलाक़ नहीं होगा। लेकिन अब चूँकि हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, उसके अंदर कुछ कंडीशंस थी, कुछ कमिटमेंट्स थी हमारी IMF के साथ कि जब हम IMF प्रोग्राम में जाएंगे, जब अगली किस्त हमारे पास आएगी तो हमें कुछ चीज़ों की प्राइसेस बढ़ाना पड़ेंगी, जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के साथ साथ बिजली की कीमतें शामिल थी और उसके अलावा पेट्रोल की कीमत हमें बढ़ानी पड़ी क्योंकि हम एक प्रोग्राम के अंदर थे। ज़ाहिर है हमें रेवेन्यू जनरेट करना था, उसके बाद देना था, टैक्सेस हमें बढ़ाने पड़े, सूबों के साथ हमारी कुछ डीलिंग्स चल रही थी। तो जब हम रिलीफ देने जा रहे हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अगर 300 यूनिट तक हम उसका इतलाक नहीं कर रहे तो उसकी कंपनसेशन के लिए भी एक पॉलिसी लाई गई। वो ये थी कि 10,000 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा था, उस पर अमल दरामद की मंजूरी वज़ीर आज़म ने दी, जिसमें पहले मरहले में शमसी तवानाई जो है उस पर ट्यूबवेल्स को मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा जो सरकारी इमारतें उनको मुंतकिल किया जाएगा और घरेलू सार्फिन को भी किसी हद तक फैसिलिटेट किया जाएगा। अब क्योंकि 10,000 मेगावाट का बड़ा मंसूबा है, उससे एक तो हमें फर्नेस ऑयल की बचत आएगी जो कि माजी की हुकूमतों ने महंगा फर्नेस ऑयल खरीदा, महंगी बिजली बनाई और फिर महंगे दामों बेचने के बजाय गवर्नमेंट का खजाना जो पहले से खाली था उसमें से सब्सिडीज देना शुरू कर दी। तो आज का हमारा सवाल कुछ यूं है कि हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ, 300 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस माफ, क्या इस रिलीफ के लिए हुकूमत IMF के एतराज़ात दूर कर देगी? इर्तिज़ा सोलंकी साहब। मेरे ख्याल में IMF के साथ इनकी गुफ्तगू हुई है इस मामले पर और वहाँ पर इस बात का भी इदराक है वाशिंगटन में और IMF में उन तमाम ममालिक ने जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया मासिवाय भारत के, कि ये जिस तरीके के सैलाब और ये जो आफत आई है उसकी वजह से लोगों की जो मुश्किलात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इस वजह से ये जो रिलीफ दिया जा रहा है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये कुछ अरसे के लिए है और जब हालात बेहतर होंगे तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये इस वजह से भी चार्जेस हैं कि जो महंगा फ्यूल ख़रीदा गया था तो वो आप सस्ता बेच नहीं सकते, लेकिन कुछ अरसे के लिए ये एक बेनिफिट है। यकीनन इससे बहुत सारे जो सार्फिन हैं जो लाखों में हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि उनको कोई बहुत बड़ी मुश्किल पेश नहीं आएगी। एक रिपोर्ट थी वॉल स्ट्रीट जर्नल की जिसके मुताबिक ये कहा गया था कि IMF से जो कर्जा मंजूर हुआ है उसके बाद जो मल्टीलैटरल एजेंसीज और दोस्त ममालिक हैं तकरीबन 37 अरब डॉलर की फाइनेंशियल हेल्प जो है वो पाकिस्तान को मुयसर होगी। लेकिन जो मौजूदा जो सैलाब आए हैं उससे आपकी GDP मुतासर होगी और मुश्किल वक्त है। पाकिस्तान मुआशी एतबार से इस वक्त ICU में है और ICU के जो हालात हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन उससे गुजरे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इन तमाम रिलीफ की जो सूरतें हैं उसके साथ साथ जो वक्त है उनके पास साल भर, उसमें वो जो बुनियादी
मुआशी इस्लाहात हैं, उसका एक मंसूबा बनाए और पूरे कौम को उस पर एतमाद मिले, तमाम जमातों को एतमाद मिले, ताकि उस पर सियासत ना हो और हम जो 22-23 दफ़ा जो हर दफ़ा IMF के पास गए हैं पिछले 75 सालों में कशकोल लेके, ये बार बार हम ना जाएं। कोई दिन आना चाहिए कि ये कशकोल टूटे। सही, यानी कि एतराज़ात दूर करने में गवर्नमेंट किसी हद तक कामयाब हो जाएगी, इट्स पॉसिबल। ठीक है शनीला अमर साहिबा, जब हम फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कम करने के बाद IMF को कन्विंस करने की बात कर रहे हैं, तो साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गवर्नमेंट ने कुछ अहम अनपॉपुलर डिसीजंस भी लिए हैं सिर्फ IMF के साथ कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो अभी आपको क्या पॉसिबिलिटी नज़र आती है, क्या गवर्नमेंट एतराज़ात दूर कर सकेगी IMF के? देखिए सलमा, IMF को इतराज तब होता है जब आप कोई बजट एलोकेट करें किसी टारगेट सब्सिडीज के लिए, तो वो आपने पहले से कहीं से उसका रेवेन्यू जनरेट ना किया हो या आपने अपने एक्सपेंडिचर कम करके उसको ना एलोकेट किया हो, तो फिर IMF को इतराज होता है। IMF इतराज तब करेगा अगर इससे बजट का सारा बढ़ रहा हो या जो प्राइमरी टारगेट्स आपने उसके साथ IMF के साथ सेट किए हुए वो मुतासिर हो रहे हो। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो IMF को कोई इतराज नहीं होता है। तो पिछली हुकूमत थी इमरान खान की, देखिए जैसे उन्होंने पेट्रोल के ऊपर सब्सिडीज दी या उन्होंने जो बिजली की प्राइस जो थी 4.5 पर यूनिट जो थी कम की थी, तो उन्होंने कहीं से भी वो बजट एलोकेट नहीं किया था। उसकी वजह से पाकिस्तान के जो कौमी खजाना था उसको 200 अरब रुपए का नुकसान हुआ था और उन्होंने कहा था ये टारगेटेड सब्सिडीज जो हम दे रहे हैं ये फंडेड है, जबकि वो फंडेड नहीं थी। दूसरा, IMF को कभी भी एतराज नहीं होता किसी भी गरीब बंदे को मराद देने को। उनको तब होता है कि जब आप अमीरों को छूट देते हैं, टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेके आते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं, तब IMF को इतराज होता है। लेकिन जो इस बिजली की प्राइस बढ़ी है, आप ये देखें कि ये पिछले 4.25 साल की जो मिस मैनेजमेंट थी PTI की गवर्नमेंट की, उसकी वजह से है। जब 2019 में हमारा डिमांड और सप्लाई जो थी वो बराबर थी, तो उसके अलावा बहुत से पावर प्लांट्स जो थे ना वो स्टार्ट किए गए थे, जो हाइडल पे चलने थे, कोयले के ऊपर चलने थे। इन्होंने हाइडल पे चलने वाले जो पावर प्लांट थे उनको भी कंप्लीट नहीं किया, जिनको 2021 तक कंप्लीट करना था। जो हमारे कोयले से चलने वाले पावर प्लांट थे CPEC के तहत, उनके लिए रिवॉल्विंग अकाउंट नहीं खोले जिनके तहत पेमेंट होनी थी, और पेमेंट इन्होंने नहीं की तो वो उन्होंने पावर प्लांट बंद कर दिए। फिर उन्होंने नदीम बाबर और रज़ाक दाऊद जो अल्लाहन के एडवाइजर और मिनिस्टर थे उनको फायदा पहुंचाने के लिए बनने तौल पर चलने वाले महंगे पावर प्लांट चलाए। तो वो उसकी वजह से जो हमने बाहर से इंपोर्ट किया ऑयल, यूक्रेन की वॉर की वजह से ऑयल की प्राइस कहाँ से कहाँ चलेगी, तो उसकी वजह से जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट थी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जाहिर है जो गरीब बंदा है, जो मजदूर है, जो क्लर्क है, जो कोई ड्राइवर है, वो 10-15 हजार का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो वजीर आजम ने उनको रिलीफ दिया। इस रिलीफ पे IMF को कोई एतराज नहीं होगा। और IMF जो है उन्होंने पहले भी जो एतराजात करते रहे वो तब भी करते हैं जब आप टैक्स एमनेस्टी देते हैं, या जैसे इमरान के दौर के अंदर बहुत ज्यादा एमनेस्टी टैक्स एग्जेम्पशन दी गई थी कुछ तबकात को, सनतकारों को, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट खसारा बढ़ा था। तो अगर हुकूमत अपने एक्सपेंडिचर कम करती है या अपना रेवेन्यू जनरेट करके इसके लिए पैसे निकाल लेती है और बजट खसारा जो हमारा नहीं बढ़ता, जो टारगेट IMF के साथ सेट किए मुतासिर नहीं होते, तो IMF को कोई इतराज नहीं होगा। देयर इज नो चांस ऑफ ऑब्जेक्शन। ठीक, सजाद अनवर साहब। जी, मेरा ख्याल है मईशत पे तो शहनीला साहबा ने और सुलंगी साहब ने बड़ी तफसीली बात की, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ चैलेंजेस जो हमारे हैं, पहाड़ों जैसे चैलेंजेस हैं मुआशी तौर पे, और लेकिन इसके साथ साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। गवर्नमेंट को उन पे गौर करना चाहिए। देखें, ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में आज हमारा 60% पाकिस्तान डूबा हुआ है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कोई एक साल का मसला नहीं, ये आने वाले सालों का मसला है। तो इसमें जो हमारे पास वाफर दो चीज़ें होंगी, नंबर एक पानी होगा बहुत वाफर तादाद में आने वाले सालों में हमारे पास, और दूसरा यहाँ पे बहुत शदीद गर्मी होगी इस रीजन में और हमारे मुल्क में। तो इन दोनों चीज़ों से बिजली पैदा की जा सकती है। गर्मी से हम सोलर, जो सूरज है उसके ज़रिए, सोलर के ज़रिए बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी
बिजली पैदा कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हाइडल ऑप्शन जो है वो भी हमारे सामने एक खुली हुई ऑप्शन है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारे पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे वो हर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में खोलें, ताकि ये जो इंजीनियर्स और टेक्निकल हैंड्स हैं, सब इंजीनियर्स, ये लोग ज़्यादा तादाद में इनको प्रोड्यूस किया जाए, और ये पूरे पाकिस्तान में ये जो सोलर कि आगे आने वाला फ्यूचर है पाकिस्तान का और हाइडल का फ्यूचर है, उसमें वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकें। ये हम इसको अगर इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए अगर हम तैयार हो गए तो यकीन जाने पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक हम उस पर काबू पा लेंगे, और इसको हम लोकलाइज भी कर लेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी शानदार नहरें बहती हैं, उनके बड़े ऊंचे ऊंचे फॉल्स हैं, वहाँ पे छोटे हाइडल प्रोजेक्ट्स लग सकते हैं। हमारा पूरा सराइकी बेल्ट, अभी देखें इस सैलाब के नतीजे में एक अच्छी खबर ये है कि पूरा सहरा जो था और जो थर का एरिया था वो नखलस्तान बन गया, वहाँ पे सब्जा और वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए एक स्कोप पैदा हो गया आने वाले 5-7 सालों के लिए। तो मेरा ख्याल है कि जो चैलेंजेस हैं हमारे वो तो पहाड़ जैसे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी उनकी भी कहते हैं ना कि स्काई इज लिमिट। तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कौम को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, इस मायूसी से निकाल के गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आउट ऑफ बॉक्स भी सोचे। सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक और आलमी मालियाती अदारों के अलावा जो हमारा नेशनल इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है उसके अंदर रह के भी हमें सोचने की जरूरत है। लेकिन सर क्या IMF के एतराज़ात दूर हो पाएंगे अगर उनको ऑब्जेक्शन होगा कि आपने रिलीफ दे दिया इस तरह से? शनीला ने इसको अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि अगर हमारे पास पैरेलल फंडिंग होगी तो फिर तो उनको कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अभी आप ये भी देखें कि ये जो हमारा एरिया जितना सैलाब से मुतासर हुआ है, हाँ ठीक आपका जवाब आ गया। जितना एरिया सैलाब से मुतासर हुआ है वहां पे भी हमें लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा। IMF को थोड़ा सा सिंपैथेटिक व्यू करना पड़ेगा। ठीक, आगा इकरार साहब। देखिए जी, बात ये है कि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, और सिंस के मेरी कोई उतनी एक्सेस नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में या कॉमर्स में कि मैं आपको एक्चुअली बता सकूं। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मैंने आपको शायद पहले भी एक दफ़ा बताया, मैं मिफ्ता इस्माइल को एज ए टीचर बहुत देर से सुनता हूँ। वो एक प्रोग्राम एक घंटे का शो किया करते। मेरे ख्याल में अगर उन्होंने इजाज़त दे दी है ना प्राइम मिनिस्टर को ये अनाउंस करने की, तो फिर नहीं होगी प्रॉब्लम। इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। मुझे उनकी जो बात पसंद है, उन्होंने कई दफ़ा ये बात TV पे भी आके गई है, वो रियासत के बारे में सोचते हैं और वही प्राइम मिनिस्टर साहब रियासत के बारे में सोचते हैं। यही फ़र्क है PTI का और मल्टी पार्टी गवर्नमेंट का। ये सब रियासत के बारे में सोच रहे हैं, सियासत के बारे में नहीं सोच रहे हैं। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी। और एक बात मैं आपको बताऊँ, रिसेंटली मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी, उसके मुताबिक पाकिस्तान को तकरीबन फरवरी और मार्च 2023 से पहले तकरीबन $40 बिलियन चाहिए। और जो इतना बड़ा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, उस हिसाब से जो एक कॉल UN की कॉल है, मैंने उसका रिस्पांस उसका नहीं देखा है कि क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंडिंग मिल जाएगी या हमें डोनेशन मिल जाएगी। तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, लेकिन सोल्यूशन हमारे सामने। मिफ्ता साहब ने कह दिया ओके तो ऑल ओके। ठीक है, आज़म चौधरी साहब। देखिए, बज़ाहिर तो यही है कि गवर्नमेंट जो एफर्ट कर रही है वो बड़ी अच्छी है कि चलें कुछ IMF के साथ हमारी जो चीज़ें हैं वो मैच्योर हो जाएं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप ओवरऑल देखें कि बिजली 300 यूनिट वाले लोग, बेशक उनको बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। हमें इस दफ़ा जो बिल मसूल हुए हैं वो 50 रुपये से ऊपर यूनिट कास्ट कर रहा है जो आम आदमी को मसूल हुए हैं। अल्टीमेटली हुकूमत ने यह भी देखना है, क्योंकि रियासत कौम से होती है और कौम रियासत के साथ जुड़ी होती है, तो इस कौम को भी थोड़ा सा रिलीफ देने की ज़रूरत है। अब जिन इलाकों में आप देखें एग्रीकल्चर वहाँ पे डैमेज हुई है, लोगों के घर गिरे हैं, अब क्या वो अगले 5, 4, 6 माह बिजली के बिल देने के काबिल होंगे?
क्या अगले वो एग्रीकल्चर के लिए अपनी इलेक्ट्रिक मोटर्स जो वाटर पंप्स हैं वो चला पाएंगे? ऐसे वक्त उनके में लिए रिलीफ क्या देना पॉलिसी जरूरी था। है? क्या उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा? उनको भी सब्सिडी या रिलीफ दिया जाएगा? क्योंकि चैलेंजेस वाकई बहुत बड़े हैं मेरे साथियों ने बड़ी चैलेंजेस डिटेल बड़े में और इस पे ऐसे बात वक्त में ये की है। बहुत जरूरी था। आजम चौधरी साहब, वक्त की किल्लत है, आपका जवाब आ गया, बहुत शुक्रिया। मुर्तजा सोलंकी साहब, शनीला अमार साहिबा, सजाद अनवर साहब, आगा इकरार हारून साहब, आजम चौधरी साहब हमारे पैनल पे मौजूद, अपनी राय का इजहार किया। 2-3 बातें अगर मैं जाने से पहले क्विकली ऐड कर दूं कि वाटर रिजर्वायर्स की जरूरत होगी अगर हमें हाइडल प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना है, छोटे हों बड़े हों, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लान है। इसके अलावा बात हो रही थी नखलिस्तान से मुतालिक, उसके लिए हमारा ऑलरेडी एक मंसूबा बना हुआ था जो इम्प्लीमेंटेशन के करीब था, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी बारिशें बरसाई कि जो सहरा थे वो नखलिस्तान में खुद ही तब्दील हो गए, हमें मसनूई बारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी। और तीसरी बात, ग्रीन मीटर्स, जो कि ऑलरेडी बहुत से लोग जानते हैं कि जिनके पास सोलर पैनल्स मौजूद हैं, वो जो इजाफी बिजली है वो गवर्नमेंट को दे के उसके बदले में पैसे उनको मिल जाते हैं या फिर वो इस्तेफादा कर सकते हैं। एनी हाउ, तरजीहात तय करने का वक्त है, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने बहन भाइयों के दुखों का मदावा करना होगा। इस वक्त हमें तर्ज सियासत पर भी गौर करना होगा। अगर इमरान खान साहब कहते थे कि 50,000 नौकरियां दूंगा, तमाम लोगों को घर दूंगा, तो जनाब ये वक्त है, आइए आगे बढ़ें, गवर्नमेंट का साथ दें, क्योंकि इससे बेहतर वक्त कौम का साथ देने का नहीं आएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम बाखबर का वक्त खत्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।